عسلامة تلاميذ الباهيين السمحين. شو باش نعملوا اليوم؟ باش نحاولوا نخدموا على جوجل كلاس روم. اوكي ولا باهي؟ دونك شو باش نعملوا؟ باش نخدموا لاكتيفيتي على الميكروبيت.microbit.org بوي الخدمة تكسبورتيها وتحطها وين؟ على جوجل كلاس روم. دونك كيفاش؟ تو دابور لازم تكونكتي على الكونت جيميل بتاعك، دونك كونت جوجل ديجا. دونك نصايبه اللي كونكتي صحيح نصايبه مثل ندرسي. نمشيو ليكون ابليكاسيون جوجل ونمشيو ليكون كلاس روم. داكوغ نورمالمون باش نلقاو لي كور نتاع مناول. دونك 8e B3 الكور نتاع مناول. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ajouter, vous allez rejoindre un cours. Ici, vous allez saisir le code du cours. Le code du cours, تلقاوه مكتوب في السبورة غادي بالكل. تقراو لي نو سايب. اكتبها صحيح. اكتبها. ان Y. ها؟ ها؟ Très bien. ها؟ ها؟ صحيح. والفوق بالكل ثم le bouton rejoindre le cours. Vas-y toi. فوق بالكل هذيك اللي très bien. Très bien. Voilà. Voilà, très bien. Donc, le cours microbit devient B3. Donc, monsieur, travaux et devoirs. Vas-y, nous savons, travaux et devoirs. Très bien. Donc, donc, section exercice, exercice numéro 2. D'accord? Donc, l'exercice numéro 2. Ici, l'énoncé de l'exercice. Ouvrir l'URL mycode.microbit.org. Donc voilà. Être le microbit. Non. mycode, c'est marrant. mycode.microbit.org. Ok, voilà. Voilà. Donc vous allez créer un nouveau projet. Vas-y, nous savons. Très bien. أعطيه اسم activité 2. نكتب activité 2. Très bien. Activité 2. Très bien. Créer. Voilà. Très bien. شو المطلوب؟ Insérer le bloc adéquat pour faire quoi? Au démarrage afficher 0. Donc أول ما تحل الكارت نتاعك لازم يظهر الرقم صفر. دونك شنو نعملو؟ ici au démarrage نمشي للبلوك base. ici montrer le nombre 0 et voilà. hop واضح؟ دونك شو يصير؟ هني تتبعوا في السيميلاتور أول ما تحل الكارتة باش يظهر الرقم صفر. اوكي؟ بوي نرجع. Lorsque le bouton A est pressé, afficher 1. Donc, je n'ai sur microbit.com. Nous le bloc entrée. Et lorsque le bouton A est pressé, alors je vais le code, c'est très bien. C'est bon, c'est bien. Et je vais le base. Voilà. Montrer nombre 0 avec أول واحدة. أول واحدة. سي بيان. حطها في البلاصه نتاعها وفوق زيرو شنو نحطو؟ تري بيان. تري بيان. نرجعو للانونسي. lorsque le bouton B est pressé afficher 2. داكوغ باش نعملو نرجعو ماي كود. دونك كالعادة تمشي لونتري. صحيح. lorsque le bouton A est pressé. Très bien. حطها تمي كاين صحيح. وفوق الأ بنتي لحظة صلاح. وفوق الأ حطها B. كليك على ليست دي غولونت. Très bien. حطها B. Très bien. وبعد شنو نعملو باز. et montrer le nombre 0. وفوق 0 شنو نحطو؟ 2. Très bien. نرجعو لونسي. Lorsque le bouton A plus B est pressé, afficher 3. Donc شنو نعملو كالعادة؟
Oui, l'entrée. Lorsque le bouton A, on va radiquer A plus B. Très bien. صحيح. آخر واحد. Voilà. واش نعملوا في الباز؟ Montre le nombre 3. Très bien. يعطيكم الصحة. باهي. نجربوه الكود يمشي ولا لا. دونك من الأول يطلع زيرو. كليك على البوطون A. يا بنت الدرس. صحيح. أنا A. البي. Très bien. La plus B. Ok? Ben, je vous normalement, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez partager votre travail sur Google Classroom. Donc, il faut que un bouton partager. Et voilà, nous savons. Très bien, nous savons. Ben, vous allez publier le projet. Très bien. Vous allez copier le code. Très bien. ارجع على جوجل كلاس روم. ارجع جوجل كلاس روم انت. صحيح يا سيد. دونك في l'exercice 2 اعمل افيشي لي دوفوار. Très bien يا سيد. دونك شعلنا لنا votre devoir ajouter ou créer lien. Voilà. Vous allez coller le bouton droit. وعايز ننزل بالبوطون دغوا خير بنتي. يا بنتي يجي منا هيك. تري بيان. كونترول في. اجوتي لو ليان. Et vous allez rendre le devoir. Rendre le devoir. Mais très bien. تو رجعنا رجعتوا لي الخدمه نتاعكم. très bien. واضح لانه ولا اش مازال. تو يلزمك لانه صعيبه تجرب. لازم تكوبي لو فيشي .x وين في الكارت ميكروبيت. تو احنا شفناها على السيميلاتور كيفاش يمشي. اوكي ولا تو لازم تشوفوها على الكارت هي بذاتها كيفاش تخدم. اوكي ولا دونك كاسكو فا فيغ. نرجعوا للماي كود. نرجع للماي كود. Très bien. Vous allez télécharger le .x, le fichier hexadécimal. Très bien, on l'a téléchargé tout là. Microbit, activité 2.x, ça n'a choisi de télécharger. Voilà. Puis, vous allez cliquer sur l'icône flèche, affiché dans le dossier. Très bien. Oui. Ah, voilà. هذا هو الفيشي. بيجا نصيف. يجي خذ الكارت. دونك هذه الكارت تاخذها وين تحطها في البي سي. مزيان. Très bien. Donc, cliquez sur le bouton droit sur le fichier. انزل على اليمين بالسوري. باليمين انا سايب. باليمين. ايت الفيشي هذا انزل عليه باليمين. ايوا سايب لحظة انا سايب علاش ما يدخلش بطل. لحظة هذا. انزل عليه باليمين. Très bien. Envoyer vers. Ah ouais. Très bien. Microbit. بالاخراني. صحيح. Donc, il est en train de copier le fichier. D'accord? استنى شوية. Et voilà. طلع بنتي. الكارت شوف فيها تو. خلينا نشوف. نعم؟ علاش؟ على خاطر ديماغاج، قلنا له ديماغاج افيشي 0. Là, cliquez sur le bouton A. Pressez le bouton A. Voilà. Très bien. Le bouton B. Très bien. Les deux boutons. Ok. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez refaire la même chose. Donc, أول حاجة تدخلوا الساعة Google Classroom. Ok ولا؟ تدخلوا للكور. هذا بالكود هذاك. ومن بعد تعاودوا تدخلوا الماي كود تخدموا الخدمة هذيك. وتبارطاجيوها على Google Classroom. Puis vous allez télécharger le fichier .x. Oui, vous allez le copier, oui, à la carte microbit. Allez, vas-y.